السلام عليكم. دونك غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لي نومبر كومبلكس. دابا اون سو فوكاليز على لا سانكيام بارتي اللي هي ارغيومون اي فورم تريغونوميتريك دان نومبر كومبلكس نون نول. دونك قبل ما نشوفوا هاد لا نوسيون ديال الارغيومون غادي نهضروا على واحد لا سيتوياسيون قبل ما ندخلوا باش نعرفوا شنو لوبجيكتيف ديال هاد لابارتي هادي. دابا مثلا في الحياه ديالنا مثلا بور لوكاليزي مثلا واحد لو ليو دوني. دونك سيبوزو مثلا عندي مثلا واحد فارماسي مثلا دونك كاين اللي بور سيتوي هاد لا فارماسي فين جات الى اخره. دونك اون سو دون دي روبير. كاين اللي غادي مثلا يقول لك ودي راهي لي سيتوي او فوزيناج مثلا ديال واحد ليكول اللي سيتوي مثلا ابروكسيميتي مثلا ديال واحد لا موسكي. كاين اللي غادي يقول لك مثلا اللي سيتوي مثلا ابروكسيميتي مثلا ديال واحد باتيسري مثلا اولا شي ليو اللي معروف مثلا فران باغ اكزومبل. دونك سي بور لوكاليزي هاد لوندغوا. لا ميم شوز ثاني هنا بالنسبه لان بوين دوني. دونك بالنسبه لان بوين دوني M, il est localisé sous presque deux choses. On se donne un repère, le repère orthonormé complexe. Il y a le vecteur U, c'est UV. Donc il y a X, il y a Y. Alors le point M, pour qu'elle soit localisée, donc il m'a qu'à localiser à travers ces coordonnées. Donc maintenant, quand j'ai qu'un rouleau, on a les coordonnées X, on a les coordonnées Y. Ou là, la fixe, maintenant Z, il y a X plus Y. Ou là, je peux le localiser à travers, maintenant, quand j'ai qu'un rouleau, le point M il est situé par rapport à O à une distance donnée اللي هو le module ديال Z. ولكن هذه كتبقى insuffisant لأن هذا le point M تقدر تكون هنا في le cercle. Donc pour qu'elle soit bien localisée, le point, je dois le localiser à travers l'angle. Donc l'angle هذا هو ce qu'on appelle l'argument. هذا هو l'argument ديال هذا le nombre complexe Z. Donc de ceci, donc غادي نشوفوا شنو هي la définition de l'argument. On a besoin d'un nombre complexe, donc soit Z, bien sûr avec le nombre complexe, un nombre complexe non nul, avec X est égal, Z est égal à A plus BI. Et M, un point du plan. Donc, qu'est-ce que nous on appelle argument. Je n'ai l'argument. On appelle argument de Z, c'est-à-dire du nombre complexe non nul Z. هو une mesure de l'angle l'angle U مع le vecteur OM. Donc عندنا U, عندنا le vecteur OM. Donc هنا هذا هو l'argument. On note argument de Z congru à l'angle modulo de pi.
اولا كنكتبوا دابا هاد لا كونغريونس اش كتعني؟ دابا كتعني ان لارغيومون ديال زد ايكال هاد لونغل لا ميزور ديال هاد لونغل بلس واحد دو كا بي افيك كا ابارتيان ا زد. حيت نورمالمون شنو عندي هنا؟ دابا انا مثلا عندي هذا لارغيومون، عندي انا هاد ام، دونك هنا يقدر يكون مثلا بلس لارغيومون هي مثلا هاد لونغل بلس واحد دو بي اولا بلس 4 بي. ليسونسيال ديما في هاد لوندغوا هذا. دونك كنقولوا يا اما كنكتبوا هكا اولا كنقولوا لارغيومون دو زد ايت ايكال هاد لونغل هذا بلس دو كا بي افيك كا ابارتيان زد. مي جينيرالمون غندوي نخدموا غير بهاد لي غولاسيون هادي. مثلا غادي نجيو نقولوا مثلا غنقولوا مثلا واحد اون غروندور مثلا كونغرو ا بي مثلا موديلو موديلو بي مثلا ياك. وعندي انا مثلا سي كونغرو موديلو بي. دونك هنا كنقدر ندوز لاديسيون. علاش؟ لان عندي هنا هادي نورمالمون شنو هي ا ايكال بي بلس مثلا هنا حيت عندي بي دونك غندير هنا كا بي دونك كا ابارتيان ا زد. وعندي هنا مثلا سي est égal à d plus un certain k prime pi ماشي forcément تكون هذيك نفس k tel que k prime appartient à z. Donc si je fais la somme ou la différence donc غنقولوا مثلا par exemple نديروا مثلا a plus c égal à b plus d هذه plus هذه donc je vais factoriser par pi donc ça va me donner plus واحد un certain k seconde pi avec k seconde appartient à z. Donc finalement, كتولي a plus c congru à b plus d modulo pi. ainsi de suite. Donc هادشي كلشي غادي نشوفو ونخدمو بهاد العلاقات هادو. دابا غنشوفو لي بروبريتي. دونك عندي هنا ليست ديال لي بروبريتي مازال غادي نعاودو نكملوهم. Donc عندي هنا j'ai besoin d'un nombre complexe non nul et j'ai besoin d'un nombre non nul. Un nombre réel non nul. B appartient à R étoile. Donc, la première propriété, Z appartient à R étoile, équivalent à dire que l'argument de Z il est congru à 0 modulo de pi. On va dire chaque fois donc, là, normalement, Z appartient à R étoile, donc il appartient à l'axe réel. Donc, l'axe réel, donc il y a Z qui est là, le point d'affixe Z, il y a là. او لهنا. دونك الا كانت هنا نورمالمون شحال لونغل هنا؟ لونغل سي زيرو. دونك لونغل سي زيرو. دونك لارغيومون ديال زد في هاد الحاله هو زيرو موديلو دو بي. والا كانت هنا نورمالمون الا كانت ثاني هنا الا كانت مثلا هنا الا كانت ام عندي هنا زد دونك لونغل هنا اللي ما بين او وما بين او ام سي بي. دونك يا اما زيرو ولا بي. دونك بور unifier avec l'écriture, donc va être congru à 0 modulo pi. Normalement, dans la situation, l'argument de z il est congru à 0 modulo 2 pi. Est-ce que la congruence il y a 0 plus 2 k pi. Dans la situation, l'argument de z il est congru à pi. Pi avec les tours. Chaque tour fait 2 pi. Donc, il est congru à pi modulo 2 pi. Donc, هذه باينة. نشوفوا ثاني هذه. Donc, ملي كنقولوا z appartient à R étoile plus, donc je suis là. Donc, كتكون عندي l'argument de z il est congru à 0 modulo 2 pi. Donc, هذه ماشي مشكل. z appartient à R étoile moins. Donc, l'argument de z هي congru à pi modulo de 2 pi. Donc, je suis là. Z appartient à IR étoile. Donc IR étoile, donc il y a l'axe imaginaire. Donc Z, il y a qui est là, ou qui est là. Donc il y a maintenant N, Z prime, je parle de Z prime. Donc quand il y a l'angle qui est bien U, ou bien le vec bien c'est pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 modulo 2 pi. Il y a qui est là. Donc il y a moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2 plus 2 k pi. Donc pour rendre unique la formule, donc on va c'est pi sur 2 congru à pi sur 2 modulo pi. Je fais la trigonométrie. Dans la situation, on va l'argument de z
est égal à pi sur 2 plus 2k pi. On a l'argument de z est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi. Donc si j'ajoute pi, on retranche pi, donc on va dire pi sur 2, on va dire là 2k moins 1 facteur de pi. Donc on va dire impair, on va dire pair. Donc باش نجمع بيناتهم بجوج هذه paire هذه impair, donc on va dire pi sur 2 plus k pi, d'où l'écriture هذه pi sur 2 modulo pi. La suite des propriétés. Donc, si B supérieur strictement à 0, alors l'argument de BI est congruent à pi sur 2 modulo de pi. Comme nous avons B supérieur strictement à 0, donc BI il est situé là. Comme dans la situation là. Donc, BI est donc l'angle c'est pi sur 2, donc pi sur 2 modulo de pi. Et là, il a B inférieur strictement à 0, donc je suis là. Et donc, là, moins pi sur 2 modulo de pi. Donc là, on va l'argument de moins z. Donc là, on a une valeur, maintenant, le point M d'affixe z. Donc, on a z هذه. Donc, on a c'est x par exemple, on a c'est y. Donc, il a vraiment dire moins z. Donc, on a moins x. On a moins y. Par exemple, on a moins y. Donc, là, je vais obtenir moins z. Donc, là, on a un prime d'affixe moins z. Donc, les points M et M' sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, il a l'argument ديال z اللي هو هذا الارك هو l'argument ديال z. كيف كتلاحظوا بالنسبه ل موان z l'argument ديالها هو l'argument ديال z plus pi. فداكشي اش كتكون argument ديال z plus pi modulo de pi. Donc il y a donc l'argument de moins z c'est pi plus l'argument de z modulo de pi. إلا غناخدو زد بار. alors زد بار قلنا هنا عندي x كتبقى هي عندي موا y هي اللي حيت x موا y دونك كتعطيني هي هذه سي زد بار. دونك زد بار غنقولو مثلا هاد لو بوين ام سكوند دافيكس زد بار. دونك عندي هنا لونغل سي موا ارغيومون دو زد. دونك كتولي عندي هنا l'argument de z bar il est congru à moins l'argument de z modulo de pi. Maintenant, d'abord, on va la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Donc, là, j'ai besoin d'un nombre complexe non nul. Donc, on va soit z est égal à a plus bi appartient à c étoile. Bien sûr, là, le couple AB il est différent de 0, 0. Mais je trouve non nul. Donc on pose l'angle θ هو هذا l'angle U مع le vecteur OM. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'argument de Z il est congru à θ modulo de pi. كيف كنعرف؟ c'est-à-dire la définition de l'argument. Donc هنا qu'est-ce que j'ai هنا؟ هاد لا فيغور عندي هنا A وعندي هنا B. Donc هنا si vous remarquez bien هنا عندي un triangle rectangle عندي هنا B donc هذه B. Donc عندي هنا le cosinus θ إلا بغينا نقولو cosinus θ. شنو هي cosinus θ؟ donc c'est A sur le module ديال Z. donc c'est le module ديال Z. donc هنا نقولو R نسميوه R. أنا نقولو شنو R شنو هو
وعندي sinus θ. Sinus θ هي B. Donc c'est B sur R. نقول هنا avec R شنو هو le module ديال Z اللي هو racine de A au carré plus B au carré. Donc finalement كتولي عندي A نقولو alors هاد A شنو هي؟ c'est R cos θ et B égale R sinus θ. Ce qui implique que le nombre complexe Z شنو هو؟ غيولي عندي هو R facteur de cos θ plus I sinus θ. لأن عندي A شنو هي R؟ هي R cos θ plus I R sinus θ هي B. Donc هذه je le note comme ça. Donc هذه غتولي عندي هي R θ. Donc هذه هي l'écriture trigonométrique. Donc هذه كتسمى écriture ولا expression trigonométrique du nombre Z. نسميوها هنا نكتبوها هنايا نقولو écriture ou expression trigonométrique de Z qui est non nul. ودابا نشوفوا les propriétés ديال la forme trigonométrique. Donc là, j'ai besoin d'un nombre de deux nombres complexes non nuls, Z et Z', et n appartient à Z. Alors, on a Z égale à Z', équivalent à dire que le module de Z égale au module de Z', et l'argument de Z il est congru à l'argument de Z' modulo de pi. Donc, on a Z égale à Z', donc on a automatiquement, donc on a Z égale à Z', donc automatiquement le module de Z est égal à le module de Z'. وعندي هنا normalement Z شنو هي Z؟ donc عندي Z شنو هي؟ donc هي نقولو R θ. je pose R θ et Z' هي R حيت عندهم même module. Donc عندي هنا نقولو R θ'. donc ملي كنقولو Z égale à Z', نقولو Z égale à Z' implique que deux choses. عندي هنا R cos θ est égal à R cos θ'. هي la valeur ديال A ديال Z و A' ديال Z'. وعندي R sinus θ est égal à R sinus θ'. Donc ce qui fait que cosinus θ est égal à cosinus de θ' et sinus θ est égal à sinus θ'. Donc في الحالة غتولي θ هي θ' plus واحد 2 k pi. Avec K appartient à Z. Donc, là, c'est l'argument. L'argument de Z est congru à l'argument de Z' modulo de pi. Et réciproquement, si l'argument de Z est congru à l'argument de Z' modulo de pi, donc il y a un dihado. Donc, il y a un dihado. وعندي même module, donc كتولي automatiquement Z égale à Z'. donc هذه مزيان. نشوفو تاني l'argument de Z' est égal, il est congru à l'argument de Z plus l'argument de Z' modulo de pi. alors قبل ما ندوزو لهاد لا ديمونستراسيون ديال هادي. Donc j'aimerais bien un petit rappel là واحد لا relation trigonométrique كنا شفتوها في السنوات اللي دازو
Donc عندي هنايا كوس تيتا دو رولاسيون كاينين هما كاينه كوس تيتا بلس تيتا بريم. دونك هادي سي كوس تيتا بريم موان سين تيتا بريم. وعندي تاني سينوس دو تيتا بلس تيتا بريم سي سين تيتا كوس تيتا بريم بلس سين تيتا بريم كوس تيتا. هادو لي دو ريلاسيون غادي نوتيليزيوهم بور مونطري هادشي. داكوغ وغادي نقولو شنو عندي هنايا. عندي زد. شنو هي زد قلنا؟ غنقولو زد هي ار كوس تيتا بلس اي سين تيتا. وعندي زد بريم سي ار بريم كوس تيتا بريم بلس اي سين تيتا بريم. دونك إلا درنا زد فوا زد بريم دونك قلنا زد فوا زد بريم. دونك غادي نخليوها أبار. دونك قلنا زد فوا زد بريم دونك هي هادي فوا هادي. دونك غتعطيني نقولو ار بريم ياك غتعطيني ار بريم غتولي كوس تيتا بلس اي سين تيتا كوس تيتا بريم بلس اي سين تيتا بريم. دونك est égal نديرو ار بريم كوس تيتا بريم كوس تيتا بريم بلس اي نديرو هنا سين تيتا بريم كوس تيتا هادي فوا هادي بلس اي سين تيتا كوس تيتا بريم هادي فوا هادي دونك غتعطيني موان حيت اي فوا اي هي سي او كاري سي موان زان دونك غتولي موان سين تيتا بريم. دونك هادي سي كوا عندي هنا كوس تيتا بريم موان سين تيتا بريم. دونك هي كوس ديال تيتا بلس تيتا بريم. دونك غنديرو ار بريم ونديرو هنا غتولي عندي كوس تيتا بلس تيتا بريم. عندي هنا اي فاكتور دو سين تيتا كوس تيتا بريم بلس سين تيتا بريم كوس تيتا اللي هي هادي. دونك غتعطيني بلس اي سين تيتا بلس تيتا بريم. ودونك هذا سي لو نومبر كومبلكس ار بريم تيتا بلس تيتا prime. Donc ce qui fait que l'argument de z fois z prime, de z prime, il est congru, حيت عندي θ congru à l'argument de z modulo de pi, ou θ prime congru à l'argument de z prime modulo de pi. Donc غتولي congru à l'argument de z plus l'argument de z prime modulo de pi. Donc il y a la propriété de montée. D'abord, l'autre propriété, il y a l'argument de 1 sur z, il est congru à moins l'argument de z modulo de pi. Donc, donc l'argument de 1 il est congru à 0 modulo de pi. D'après les propriétés de l'ouline, il y a z positif, équivalent à dire que l'argument de z congru à 0 modulo de pi. On dit 1, vérifier la propriété. Donc, on dit l'argument de 1, il est congru à 0 modulo de pi. Or, je me dis 1. Donc, ce qui fait que l'argument de 1 sur z fois z, il est congru à 0 modulo de pi. Voilà l'argument qui vient de les relations de la congruence. Donc, حيت عندي هادي حيت عندي هنا
or l'argument de 1 sur z z il est congru à la somme qui est le produit. Donc c'est congru à 1 sur z plus l'argument de z modulo de pi. On dit en même temps, donc ce qui fait qu'il y a l'argument de 1 congru à l'argument de 1 sur z plus l'argument de z modulo de pi. Donc شفنا la relation ديال la congruence حيت normalement هذه شنو تتعني ان هذه ايكال هذه بلس 2 كابي. donc finalement غادي نلقاو ان هذه est égal à moins هذه plus 2 كابي. donc نقولوا donc c'est l'argument de 1 est congru à 0 modulo de pi. donc l'argument de 1 sur z il est congru à moins l'argument de z modulo de pi. Donc on a bien un. Ajoutons la propriété, l'argument de z sur z' congru à l'argument de z moins l'argument de z' modulo de pi. Donc là je vais appliquer les relations précédentes. Donc l'argument de z sur z', il est congru, il est donné 1 sur z' fois z. Donc je vous dis, il est congru à l'argument de z plus l'argument de 1 sur z' modulo de pi. Donc il est congru à l'argument de z. Il est congru à moins l'argument. Donc tu dis moins l'argument est congru à moins l'argument de z' modulo de pi. Donc finalement tu dis congru à l'argument de z moins l'argument de z' modulo de pi. Et bien sûr, là, c'est l'application de le produit. Si vous voulez, on applique le raisonnement par récurrence. On montre bien que l'argument de z à la puissance n, il est congru à n fois l'argument de z modulo de pi. On va la suite des propriétés là-dedans. Donc, dans le repère ROUV, on a 4 points d'affixe ZA, ZB, ZC et ZD. Donc on a l'angle UAB, il est congru à l'argument de ZB moins ZA modulo de pi. C'est tout à fait normal. Donc si je prends les points, le point d'affixe ZA, le point B d'affixe ZB, donc on a le vecteur AB, l'affixe dialo ou ZB moins ZA. Donc on a bien l'argument هاد l'angle هذا UAB بحال غادي نشدو غندير اون ترانسلاسيون لهنا غيولي عندي ان سيغتان فيكتور OM اللي غيولي لارغيومون ديالو هو غيولي l'angle ديالو هو لارغيومون ديال هاد لو نومبر كومبلكس ZB moins ZA. donc ce qui fait ان هاد l'angle UAB il est congru à l'argument de ZB moins ZA modulo de pi. donc هادي زياده. هنا عندي هنا AB. Le vecteur ABCD, il est congru à l'argument de ZD moins ZC à la ZB moins ZA modulo de pi. هذه علاش؟ donc هنا غادي نديمونطريو هاد المسألة هذه. donc عندي normalement AB. donc si je prends AB CD هذه il est congru à AB U de la relation de Chasles. بالنسبة لي زونغل يو سي دي اللي شفتوها في السنوات اللي دازو موديلو دو بي. وهنا دونك هادي غتعطيني ا بي دونك غتولي سي موان. دونك هنا غنديرو يو سي دي موان يو ا بي موديلو دو بي. إلا كنعرفو هذا اللي كونغرو ا اش قلنا l'argument de ZD moins ZC, on a, il est congru à l'argument de ZB moins ZA modulo de pi. Je finis la différence d'elle hadi, je donne à Z' ou Z, donc là il est congru à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo de pi.
d'abord la propriété A, B et C alignée qui va nous dire que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est congru à 0 modulo pi. Comme on a fait les relations précédentes, dans les représentations géométriques, donc il y a A, B et C alignés, équivalent à dire que Hada il appartient, donc il y a A, B et C alignés, il y a équivalent à dire que ZC sur ZB moins ZA, il appartient à R. Donc, il appartient à R, ça veut dire que d'après les propriétés que je fais d'abord, donc, Z appartient, bien sûr, Z appartient à R étoile, il est non nul. Donc, l'argument, le nombre le nombre complexe, ZC moins R, il est congru à 0 modulo pi. Donc, Z appartient les propriétés de la partie l'argument, Z appartient à R étoile, équivalent à dire que l'argument de Z il est congru à 0 modulo pi. Donc, on dit la propriété. ثاني عندي A, B parallèle à C, D, équivalent à dire que l'argument ديال هادي il est congru à 0 modulo pi. علاش؟ لقاش عندي هنايا كيف قلنا A, B parallèle à C, D قلنا هاد لونغل اللي ما بين A, B و C, D هو هاد l'argument هذا ياك. دونك ملي كنقولو ils sont alignés. Donc j'ai dit que بالنسبة لنا كنا A, B parallèle à C, D. كنا هضرنا في les propriétés précédentes. بالنسبة les propriétés précédentes هادي قصيرة شوية. Donc هنايا قلنا بالنسبة les propriétés précédentes قلنا إلا كانت عندي la droite AB parallèle à CD. Les vecteurs A, B ou C, D, si vous vous rappelez bien, donc ils sont collinéaires. Donc, à tous les ZD moins ZC sur ZB moins ZA, il appartient à R. Donc, en gros, AB parallèle à CD, équivalent à dire que ZD donne les propriétés de la représentation géométrique des nombres complexes. Donc, ZB moins ZA, il appartient à R. Bien sûr, il est non nul, donc tu lis non nul. Ou donc, il appartient à R étoile. D'après les propriétés que je fais d'abord, Z appartient à R étoile, équivalent à dire que l'argument de Z congru à 0 modulo pi. Donc, tu lis l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA, il est congru à 0 modulo pi. Donc on a démontré هذه. وعندي bien sûr عندي ثاني هاد la propriété AB perpendiculaire à CD. كنعرفوا ان لونغ اللي ما بين AB وما بين CD دونك كيكون كونغرو لهذه. يلا شفنا هذيك لا نوطاسيون ديالها لونغ اللي ما بين AB هذيك اللي قلنا كتبنا AB و CD il est congru à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo 2pi. Donc il a dit que sont perpendiculaires, ça veut dire que cet angle c'est un angle droit. Donc cet angle donc l'argument il est imma congru à pi sur 2 modulo 2pi, ou là il est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc on va dire il est congru à pi sur 2 modulo pi. D'où on dit la propriété. Donc, nous avons la cinquième partie, qui est l'argument et la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Et pour finir, je vous propose un exercice. Donc, l'exercice, premièrement, déterminer le module et un argument de chacun des nombres complexes. Z1 égale à 1 plus I
et Z2 égale à 1 moins racine de 3i. En déduire une forme trigonométrique de chacun des nombres suivants. Et là, deuxièmement, on déduire une forme trigonométrique de chacun des nombres suivants. Z3 est égal à 1 plus i, facteur de 1 moins racine de 3i, et Z4 est égal à 1 sur 1 moins racine de 3i, et Z5 est égal à 1 plus i sur 1 moins racine de 3i, et Z6 est égal à 1 moins racine de 3i, le tout à la puissance 2016. Troisièmement, petit a, écrire Z5 sous forme algébrique. Petit b, en déduire les valeurs exactes de cosinus de 7pi sur 12, sinus de 7pi sur 12, puis cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc, كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه لابارتي هذه. نخلي لكم تشوفوا ليكزارسيس كله، وجيمغي بيان انكم ديروا ان اساي، تحاولوا تابليكيو لي ريغل اللي شفنا في هذه لابارتي هذه، وحاولوا تخرجوا ديروا ان اساي. في الفيديو في البروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون ديتايي ديال هذا الشيء، ديال هذا ليكزارسيس هذا ان شاء الله. اي بون كوراج.